Yun, what's up? What's up guys? Ngayon napag-edit yan. Pagupit muna tayo bago ang championship. Yun, ipa-foggy muna. Ayos, shoutout nga pala kay Brian. Matikas kong barbero. Ayun o, nagpe-flex po. Faded lang yan boy. Kain muna tayo guys. Ayan, bago maglaro. Siyempre, kain muna tayo. Tinapay with peanut butter. Ayun o, ang tikas o. Pakatikas mo boy. Saging pa. Yan. Kain muna syempre. Ito saging. Kaso, nanghina kasi ako ng laro kagabi. Dapat pala yung leche plan na lang ulit. Sayang. Bilis na tayo. Ayos. Mabilisan bis lang. Pabango muna. Ano nga dati hindi kinakalimutan bago maglaro. Rekta-rekta na yan. Sando-sando na agad. Suotin na natin. No? Eto po. Go Gray. Team Gray. Siyempre. Toothbrush muna. Number 1 sa bago ang lahat. Yan. Ano number 1 na ginagawa bago maglaro guys. Humog na. Yes. Tawas. Yan. Dapat tawas. Kailangan yan. Yung mga hinahanap sa laro. Diba? Di ka mga moy. Yung kalaban. Hindi maano. Grips, Herpomet. Baka naman. Maganda yung laro nyo. Hindi ka mabaho. Panis. Yan. Papogi-pogi lang konti. Suklay po. Pakaangas ng gupit oh. Faded. Tigas mo boy. Panis. Guwapo mo. Ayos. May suot ng warmer. Shoutout nga pala dyan kay Boss Alan. Thank you Boss Alan. Yun, shoutout nga pala kay Boss Alan. Boss, maraming salamat boss. Salamat sa tiwala. Sana boss, ikaw magsawa. Sabay ulit. Ganda. Angas. 4 kids. Let's go! Dumating na pala yung mga kuya ko. Si Kuya Alvin and Kuya Oliver. Supportang tunay. Galing pang Bernardo yan, si Vincent. Matigas yung photographer. Kaya Alvin, Oliver, wala sigurong magawa kaya nanood na lang. Ayun o. Shoutout sa inyo mga kuya. Gawin na tayo sa venue. Freedom 5 ulit. Vincent. Sa Freedom na tayo. May nagpa-shoutout dito, di ko na yun, no? Sama daw sila sa vlog. Kaso, madali na. Shoutout sa'yo, boy. Sino ka man. Sila kay Larin dito namin sa court. Kuya Ong. Nakilala ko yung dalawa kong matikas na kuya. Si Kuya Oliver at Kuya Alvin. Pasok na tayo sa court. Tikas, oh. Anis. Uy, shoutout sa'yo. Ayun, no? Stamba. Varsity oh. Patikas oh. Tulsak 13. Pakangas mo boy. Panis. Si Clyde. Shoutout pala kay Clyde. Yun na. Shoutout kay Clyde. Follow yung page niya. Ano yung ano mo? Yung page mo? Ranch Athletics. Yan. Follow niyo yan guys ha. Stretching muna bago maglaro. Tigas oh. Page outfit. Panis. Nakas talaga ni Vincent. Makakuha ni Vincent oh. Ayun na. Yan. Tatawag na iba't ibang team sa isang team. The Baselman. Si kay Larry. Si kay JV. Siyempre ako na to. Tulsak. Angas mo boy. Last but not the least pa. Parang artista.
Yun, game na. Team briefing lang with referee. Paliwanag ng kung ano-ano. Siyempre, pray muna bago maglaro. Pray before you play. Ayos. Baka na to. Let's go. Kiobet, pass to Elipata. Pang, 2 points. Panoorin nyo lang guys ha. Tapusin nyo ha. Kahit mababang oras. Tulsak, wala. Yung Elipata yung ibabaw Sayang yung first stop nyo ni Elipata. Uy! Nice one, matik yan. Nice one kayo, bet. Elipata na naman Sayang, nagtuloy-tuloy sana second half. Yun, fast break, 2 points. Elipata ang sinukat yung laki ni Jack, pero kaya. Grabe ka talaga, Elipata. Sayang at nagtuloy-tuloy na yung ganun laro. Uy, yung mga fake shot tas bordering. 2 points. Napakahusay. Grabing bali naman yun. Ayop na yun. Yun na naman. Uncle Vic si Kiadong. Si Kiamak, kakarting lang yan. Foul counted agad. Lapit mo kaya Mac. Petro muna. Sablay Ito pa. Ay, lista mo na to boy. Lista mo na yan. 3 points. Tulsak. Lista mo na yun. Naku, umulit pa. Pumegi. Crossover. Double step back. Sayang yun Bitin lang konti Sayang. Diretso sa matik, bordering. Yan. Oops, kaya Mac. Bumawi yan fall counted Nakabawis kaya Mac dyan, fall counted din. Kiobet. Yung ganda ng mga paso mo talaga, Kiobet kay Kuya Mac. Talagang may connection kayong dalawa. Grabe. Tulsak na naman Purpose to tulsak. Pang! Kiss sa heart Pang! 3 points. Kiyama ko. Ribbon na naman niya. Grabe mo talaga si Kiyamak. Grabe ka talaga. Tulsak to JB. Mga ganyan mga play namin ni JB Pang! Pang! Apir-apir lang Yun lang JB. Patay, peki ka dyan kay Aaron. Kasi sablay. Sayang. Grabe yung paso nakita ko pa yun. 2 points yan. Kay Kelly Mare. Nice one. Kapir muna. Naku. Kiobet tutulsak. Patay na. Lista muna. Grabe. Nakakashoot ka pa din. JB. Step back. Bordering. 2 points. Nice one. Pero sayang. Off game lang. Sayang. Fake. Pang. Kaya JB na. Mga fake out pass yung mga dapat binabayaran. Pang. Yung lahat mga binabayaran. Napasa. Na-kick out. JB na naman yun pinasok, binutas yung gitna. Pakahusay mo talaga, negro. Ros, ito lang ata yung puntos ni Kero. Sayang. Kung nakakashoot sana, posibleng manalo. Sayang. Crossover. Step back. Sayang malublang Sayang Ay nako, sayang highlights talaga. Nice assist kuya. Nice assist. All counted. 2 points. Yun na. Nice one, Jabe. Nakita mo pa ako dun TY.
no? Bakit nang pasok ko sa JB, no? Ang angas, no? Pang! Grabing kamay mo, Jig. Yung mga play talaga natin simula una, eh. Ayun, binutas mo na naman yung gitna. Nako, pasok na naman. Pakahusay. Pulsap. Oy! 1. Oy! 2. 3. Uy! Pasok, napitan, eh, oh. Foul. Kuya Limari. Fast to Kuya Obet. Wow! Napakagandang pasa kay Kuya Obet. Pakalupit mo. Yun, pulsa ko. Kinagis. Ribang pa rin niya. Kuya Jack, pasensya na. Yun, 2 points. Hindi ka talong ng talong kay Jack. Kuya Obet na naman, oh. Nice pass na naman to kay Mac. Patay na naman. 2 points si Kuya Mac. Pang. Sayang. Ayun, oh. Sakto ko Kuya Limari. Uy. Grabe. Veterans pa rin Kuya Limari. Oh, mga save. Na ito yung mga pasa ko na yun. Mga cross pass ko. Pang. Ganun mag cross pass. JB. Alam mo na. Ayun, oh. Kuya Mac na naman. Pass break. 2 points. Nice. Ito yung mga simpleng galaw lang, oh. Bounce away. Bang. Medyo nalat-alat na kasi nung una. Ito yung mga isa sa paborito kong galawin, no? Stop sabay gulang, no? Pang. All counted sa amin. Anyway, congrats Black. Nice game po.